Mun pas satis sa ibu kimpian kapi bumi satis saro ketibi poko ben seneng ambian mun pas satunya ibu ki kapi bu satunya ero ketibi kesampean keje ben jemper sampean keje ben bunga kabunga na sampean ibil intunya ben saesen itu tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan orang yang mati ketika didoakan oleh yang hidup. Ketika benar yang mati itu akibi si odi maka si mati ini ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun benar yang mati itu aki saya mati ini lebih bunga itu peng ibri itunya ben saesena artinya orang mati ini mun itu aki pada ben makin bunga cek bunga nah kula tanya mun bunga ini kacelakah napa bejra mun cek bunga nikah nikah dalam kabadan eseksa napa ibri nikmat kanjing nabi ada cek bunga namun itu aki maka nanti gula makin bengal nyakseh almarhumah salama ini kemakin cek bunga nah karena itu aki gula benajulan amin. Jadi mun itu aki juga pasti selamat. Makanya saya andi keluarga saya cek sampai tak itu aki. Tak kutu jangunceng sini kemampu aja ngunceng bener-bener ki Abdullah ini kayak aktor. Tak bisa. Ben mari apa jeung ruwa angka astanahu. Ben malam Jumat jo entare kuburna. Jelas? Cek mangken ke kuburan kata entar ka. Baru ke kuburan setahun sekalian keng pulang bedehol makam. Baru entar. Aja depak ke kuburan ke aleng lengkeun 3 kali. Kalau gede juga baru apa yuk kubur nambu elang ya ya patah elang setahun sekalian saya lambo itu repung kananya mon makin pun kananya repo kerelang ben pur kuburan lah entar ke kuburan ni kemaki tak camaca sampean kor saya mati entar saya mati ni ke bunga bu ambian andi embu mati andi pak mati sampean entar ke kuburna sampean tak camaca kengentar melolo nih gede semat ini ke bunga cepon saya nih kah teguh nyaman kita patahkikul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal kitab nih kayak tulis serang Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab nih kayak dibuaki pada Rabu orang mati nih kemun iyen tari di seodik ke kupurna seneng erona saya mati kasah meskipun nembian tak camaca tapi masa engki ke kuburan keng terakung markong sampean tapi engkau tak tahu saya nyala saya tak mbian nyalase camat jadi kalau kutu ca Arab tikal tahu siapa depan kelok sudah aduh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad khusus tahu sada iya deki mateng ca Arab pas tepak katuana Petra saya baca bim tahu saja Arab dan ke kuburan dia lah assalamualaikum bi misnati beres ya lo apa tahu saja Arab neng ibadah kuburan duk temur sambian pas ini kirim bian Fatihah kejernai kirim makin ada kanjing Nabi kirim makin ada para guru kirim makin ada para ulama benih kirim makin ada buk misnati sedepak umur al-Fatihah baca Fatihah mari baca Fatihah ngacim bian mun tak ngibe Quran ya cak makin Quran bisa bae HP ngaji lebet HP tak penapa kor oring ngasih ngaji mun HP nasi apa ngaji tak oleh genjeran ya lagi di ngaki bukan kok ngaji TV tak tahu pas HP ini saya betek kapan dia betek bahas suara Laila semanis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم أما بعد الأعزاء والكرماء عند الله utama ipon habibana wa sayyidana
Hadratal Habib Reza Al-Muhdar dek selerana beten kaula sangat tamul jaaki, sangat beten kaula takzimi. Segenap pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama setiris barat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini juga saya hormati dan saya takzimi. Kiai Ali Nur Hasim, Kiai Subhan, Kiai Abdullah, Kiai Haji Saiful Jufri, ben satejah para kiai, satejah para guru nuun saporah, dan kula tak bisa nyebut tung situng karena dan kula tak oning asma'ipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim hormat dek satejah seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Kiai Abdullah, pimpinan hadrah Hubbur Rasul selaku sahibul manzil, sahibud dakwah, saya kesempatan mangken abada aki saya ibu areh dari wafat epon almarhumah Ibu Salama tercuken khitan Ananda Muhammad Hasbi Al-Kahfi. Ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki. Alhamdulillah kaula benajunan kesempatan mangken sareng Allah sokani tapangki apolong asareng dalam keadaan sehat, lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat samu ke kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi apolong sampai ke akhirat, sehingga kaula ben ajunan kesempatan semangken kak dinto para rabu tetilen-celen pecreh, tetilen-celen teka hajat. Amin Allahumma. Solawat ben salam nireng atoraki dak Gusti Kanjeng Nabi, kalaben solawat ben salam kak dinto samu ke tetilen-celen kaula ben ajunan sehadir kesempatan semangken kak dinto pektah bi Nabi Muhammad kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka muga manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Panas tulat ojeng bisa dente. Oke. Oh, mon macam mulia sampai. Mon gabi ni anega kula para caja ka. Neka magi oncengan kol beluk kol petok le dateng ni. Oke. Terus kenengan ngalak ada ke tibi. Juga tangkan cara ladar tak nemu kenengan teh kan. Pakun sebinian rebu kenengan cung dah ada. Datang dah ada ke tibi, nang buna ada ke tibi, terus pacur nguncur kapi deh enak. Oh saya kayak to, oh tadi mun tangkatnya kuda to od tebi imbian, tangkat cerit telok to od dayu. Nekatan dena bahwa orang bini Tegal Siwalan ki, napa? Tegal Watu, Lopot, iya. Aja maki saya ceramah iku pus dia mun bibinan. Reng Tegal Watu, reng tiris berarti lebur kedek kebagusan. Amin. Mun selebur kebagusan nikah ni bini, maka Tegal Watu nikah, tiris nikah bi Allah bakal di kecamatan seiridoi Allah. Amin. Apa sebab Kanjeng Nabi seadabu bahwa almar'atu imadul bilad, kecamatan tisah negara ni kemontro becek saya kutu becek ke ada ring bini ing make ustad banyak make ponduk banyak keng muni bini ing pakun muka kodung maka ring laki pakun amak siat make lo pati banyak ponduk keng mun bini ing nutupi aurat keng mun si bini tak keluar ke tibi keng mun si bini tak alen celenan keng mun si bini tak matau beten saya laki tak kira amak siat
amak siat ben sapa mun bu siat dah tutup. Alhamdulillah aku dungan kapi, thank you. Njak pengajian. Tahu dekik marina pengajian. Pakun thank you. Alhamdulillah menterkus bagus kapi sampean. Anak pemi orang bini saya roba percaya kada. Ihu nyon patada ben efek. Ihu patada, efek patada. Cek. Ihu korang. Makle suara gula tak mental. Cek. Saya tor sekelangkong termasuk suara keben selde selembian. Karena mun ki beda ihu na suara gula ni tak jelas kasih jauh. Mun senika kan jelas polantiar. Kan pahtiar makin kan ki. Kan nyamanan setiar. Suara wahahaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak pemi okoran tisah okoran negara ni kering bini mi beni ustad mi beni pinter mi beni kiai. Kenapa kok seorang perempuan? Karena sakus bagus ustad ni kapakun pakala bi orang di bukanlah enggak untuk bener dia kan Habib pakala bi dia polisi lecah untuk pendirian. Hah? Orang kasih lecah? Ya apa nak buat untuk pendirian kaki je lecah kapi you? Tenuku ya. Polisi mungkin. Kalau gerak sedia je. Jangan pernah mencari musuh. Jangan pernah lari kalau ada musuh. Coba ulog bibina. Kak, iya lek buru ke dalam. Abang membian ni, para aja kiai ni kak, keng mau kiri bini napa kun nundu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam ni kalau kardeng laki, si berpengaruh Eroma, si kata aku Eroma, are. Imam malah kar sambian, keng apa kan? Nabi dia, mau tak berjaja, coba. Tegal betul ni kan mun bedereng laki labak, mun bedereng laki leburi beri, mun bedereng laki lebur sedoko. Kapan abini? Pah bini na tepak kasih cerai. Makai selaki mun tahu bercer-cer ya. Cerai gitu. Padahal imam masih laki. Keng mun si bini cerai, makai laki na cerai. Cak selaki kapan nabi beri pah kocak si bini terus. Bagi kapi kemada jaga terus. Lah angkok kapi di rumah mun parlo makai lumari nak kaki pah ateng pah ngaleban reng orang ni. Reng laki keroto saya dia tak ngren nak kor gare beli dapur engkau benih keng tak tuari beli keng cuman kena ide por je papak tak cukup kak beda bukan cukup tak ada cukup tidak. Cak kopak kaki saya kau cari you. Aduh tepak garing bini apa kaki. Mepah tak perasaan je saya kocak sambian. Ada. Hah? Laila. Ada kan? Ada kan? Mungkin lagi bengal minta lagu Laila ke Hulil Yasir. Habib tak ada bengal. Hari dia langsung sambil juru ngoncur Laila lagi ayah. Ngaji ya. Padahal benih lagi nak kok. Pada iya benyangun ni. Taklah nangis. Laila ni menangis. Mana nangis kaki Laila? Ambu nak ambu. Iya merian enjena Laila aku rambu. Ayo, Laila semanis, dero selain tak manis. Laila seratin, selain ngatin tetin. Pas Laila malolo, selain tak. Tak ada orkes mat. Lebur. Mon Laila nyapsap. Pacelenang apsaap koning mun muana ken sayang ker-ker sokona. Aduh aku pak sekir-kir sokona. Siapa ajen je? Sing rembi mau menjadi Laila. Hah? Kodung merah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga perempuan itu menentukan makana itu agina satu jaring tegal watu ni kemanter tetiring bini solihah kepi. Selake make tak pati bagus, selake ampo tak bejeng sobu keng mun abini sebini ahli ibadah make selake bukan bejeng. Oke bu. Cak kanjeng Nabi ada bola khaira fin nisa wala sabara anhunna. Reng laki ni ka pada rabu pasti butuh ka reng bini. Reng bini belum tentu butuh ka orang menjaga. Tadi gula tanya, saya sering parlo laki napa bini. Cang siapa yuk? Tadi saya ampo parlo napa reng laki parlo ka reng bini, napa reng bini parlo ka reng laki. Banyak reng laki saya parlo ka reng bini yuk. Mangkana mun reng laki benreng bini etina mate bi laki nak udah bini ini kata apa ada reng bini mun mate laki nak tak laki boleh bisa bener eng mun reng laki etina mate bini nak kang siapa sih tak bini boleh bu mi pasti bini mate tak bini boleh aja si bini odi ini oleh aku pak mau pak polo nih kok amu lagi si bini kering lah bini rupu Allahumma sholli ala Muhammad anak apa misalnya kan orang laki ini kan biasa erabet biasa ekayaki kopi biasa etana aki rambing berdasing ngumba aki maka namun pah bini saya mati orang laki ini keposan keng mun laki saya mati orang bini jajan cemang lah aku riba-riba kumba belung kalampi saya teker yang dua kalampi nanti bidok. Maka dari bini ini ketor kadang ketika saya laki mati, ampu tak gelem lagi boleh. Jauh tahu berdua telek kok. Lau dia buat sabak sepenting. Kan sini kebiasaan lagi. Dah iya mending bini. Tak berrepot kayak kopi kok kak. Allah mi untung tak bini dan nak kok. Jangan ikan tetemik tang kopi lah. Kula teman-teman kiban situng reng laki ngucak keten kula kiai dan kula anyar etina mati bini kiai. Bu, ada melas sering laki ni ketika itu nama tibi bini. Kuda lambok tu mani tina mati bimbu. Mana bahas susah ya. Keng mana bahas melas ada gen mangkin. Pokong mun bini mati jay. Alam ni kerasana atekep. Alam rasana atekep. Bi kuda tanya aki. Mangkin lah bini boleh kak. Engki kiai. Pakuna tekep kak. Abuka kiai. Alam. Apa? Jadi alhamdulillah ketika tegal batu nek bini ing teti orang bini selebur ke pengajian ben-benin coba tegal batu dan gula pengajian man gak diman pasti paling kompak ngaji ni kenik binian nek berarti tanda nah Indonesia ni kaki luar biasa Indonesia ni kebi Allah ki karpaki bagus buktinya di Indonesia ni keselebur dek kelakuan bagus ni kenik binian kapi amin menterbi Allah ipa istiqomah abu terbi Allah ipa salamata manter sampai saya ajunan ni kapak pun lebur ke pengajian pokong pun sampian ki bisa aja dan lamangkat mungkin bisa entar cek tu bengi cek nyak tanyaan saya ceramah pada pengajian entar jelas cek terkadang makin negara repot cek gula ceramah terkadang saya bini keng niat ngaji ya keng penasaran gula ke Bandung buat pamut kene ongku coba hahaha. Jadi gue lakukan pada pengajian boleh tanya aki siapa saya ceram ada tuh merjon aja anak siapa aja aduh buru jo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gue lakukan pada pengajian boleh tanya aki mereka tuh siapa saya ceram Khalil Yasin kok nak tahu nih kene Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantir terus istiqomah amin. Mantir terus lebur kelakuan bagus amin. Ben semua keajunan saja si apolong mangkin ka apolong apole eswarkeun Allah budian. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Makin ka acara berdua nomor situng acara Saibu Are, nomor 2 acara khitan atau besonat. Saibu Are kak dinto para Rabu. Telo tahun korang sebitek 5 are. Saibu are nikah 3 tahun korang sebitek 5. Masa ungguan bitong mun tak berjajah.
Kula ring parcaji tak nyari laku. Nah, bagi suruh mitong tak mau parcaji apa. Apa itu? India. Nika mangkin doa aki orang sete ngirim orang mate. Ero kirim lagu India deh. Lekin sesete mak lia joget de kuburan deh. Mi pahje ide iyan ring tegal watu deh. Ya kan lama hari ibu beri Laila. Minta Laila boleh. Insaf kok yuk. Tak lagu India insaf kok. Aku sekarang anak baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asli na orang setan nikah pada Rabu sesuai hadis baginda Rasul nikah esade kaya saben tahun kak dinto doa aki saben tahun berdasarkan hadis penapa kanjing Nabi nikah diriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin kulla haulin فإذا لقاهم بالشعب رفع صوته فقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الآية. Ini salah satunya yang menjadi landasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dinaungi oleh NU Nahdlatul Ulama di Indonesia yang pahamnya adalah paham aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga hadis kadin to nyaritaaki Nabi Muhammad setiap kenging setahun entar dek ke kuburan syuhada Uhud sampun ada pak dek ke tempat saanya masyiib syiib ni ke tempat kuburan kak di sabar Rabu Nabi Muhammad matekki suara nah kanjing Nabi sambil adua aki orang sesete pekuat tuan Gusti kanjing Nabi salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum samuka keselamatan atas sampian nih kan itu aki nih kak sampian terselamat dah keselamatan semoga atas sampian bima sabartum kalaban sabar sampian kapi untuk negaki agama Allah sampai nyabai korban aki semoga sampian selamat semoga keselamatan atas sampian Nabi Muhammad entar ke kuburan syuhada Uhud pada Rabu setiap setahun sekalian sampai atu aki orang seampun se makanya sampai makin mun libat kuburan pakon ngolok salam mun libat kuburan sampian kutu ngolok salam Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun mun ta'apal sampean Assalamualaikum ya ahlal kubur mun sampean pakun tauning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tak penapa jelas orang selebat kuburan pas ngolok salam pas lebih ibri Fatihah maus Fatihah sampean kalanceng umur cepon ulama sering tegal betul lebat kuburan sampean ngolok salam pas maca Fatihah kencer nak niat bagi ka orang seset kuburan sampean kalanceng umur mi lanceng umur cepon ulama orang seset ka satu aki sampean menterle betul boleh engwa arane menterle betul boleh karena ketika sampean lebet seesek saya pa ambu seoleh nikmat tambah ke nikmat nah gara-gara sampean ngolok salam ben maca Fatihah maka lebih orang semate sampean itu aki terle betul boleh mun lebet boleh berarti kita mate mun lebet boleh berarti lanceng salah lebet kuburan salah tak ngolok salam lebet bini katelo salah paki arasanan tatangke tor kadang sepedaan salah ablayer salah ngebut kita ngolok salam ajubi semate itu aki kia tertulis de enak cong made porce te kajibi malaikat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maka pada Rabu tu aki kullah haulin saben setahun neng hayat neng hadis selain warubama rubah hasyata fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha di sadaqaiki Khadijah saben setahun dari wafat Siti Khadijah Nabi Muhammad ni kanyang beli embik pada Rabu embik ni ka itu panik kini embik Nabi Muhammad pas ecer kata tangke jadi setiap setahun sekalian Nabi Muhammad adua aki orang sete setiap setahun sekalian Nabi Muhammad asada kai orang sete ni kami ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seikalakoh ketika orang mati oleh setahun akhirnya pahi kocak haul yang pertama sesete oleh 2 tahun kocak haul yang kedua sete oleh 3 tahun pas kocak 1000 are
Jadi saya ibu ari ini kalau cukup 3 tahun asli nah. Apa mi nyamai saya ibu ari. Bi orang matur ini kakala nyamai saya ibu ari. Nika pulan acara erajai din budin nah. Mari nih kalau erajai boleh cuma itepak event tahun sini keteti saya erajai saya ibu ari. Jadi saya ibu ari nih kalau kutu pas saya ibu ari ongku korang saya ibu ari tak penapa lebih di saya ibu ari tak penapa. Celaka hadis saya ibu ari ini kata ada. Sampai magapah nyari ya alladzina ya'maluna sahibu hari ada. Magapah tanya ka NU saya kam tak kedebeda tadi saya ibu hari ni kedeli la pekun haul. Mi nya mi saya ibu hari mak le pangki cak ni ka acara se era Jaidin Budi le tak campur ben setahun 2 tahun pas nya mai saya ibu hari. Jadi saya ibu hari ni kalau aku tu tepak bu. Lo aku tu tepak bodreng cengunceng ka compok aku tu cek pas saya ibu hari. Saya ibu hari ni enggak mungkin hari Sabtu. Kule bisa hari Kamis beri. Apuh, tinggal jadi kule ngunceng ka penceramah lain mun biar tak bisa Sabtu itu. Ada apa? Yang biar mun bisa naik Kamis. Nika kita ada apa kiai? Ada apa mun tak ada apa? Lopot kiai. Bi kule kocak ya pada tak ada apa lopot. Saya ibu hari. Ya mun kita ada apa? Lopot. Saya buari lah karena ada apa jangan saya buari. Kita ada pak ya loh pot. Bigule tanya kingen kak sampean mun andi anak mun duk bejana ekerem satu Kemis lah ekerem ke ada janggula. Nika dek rem kira-kira kijon bunga gejek benih bejana ekerem lah ekerem ke ada. Pada ekerem mati bejana ekerem satu Kemis lah haul ke ada. Ni kijon bunga benih patah ada pak. Oh sini kiki ki janggula. Oh kita tiga korong ke positif. Andi pengajian tu kan. Apa pun tak ada ya pekemat dia burung kapi di goreng bu. Ini mana mau pas saya buarin kau bahkan pun kosong deh. Ten gula menik yang teroyon ceng, gula kan kutu mendepak sisa onggun. Mon gula tak wad yonceng yang kita yonceng ya. Ya masa tak yonceng gula kan. Niser, ha? Iya. Niser tak yonceng gula jetem 2 kali gula bu. Pak gula matem bu ala ke boleh mate boleh lagi nabi. Ini termasuk jatem 2 kali. Alah ke boleh bu gula mana lagi boleh paham bu gula saya mati tibi. Jadi gula kok ong makan. Termasuk anak sebatang kera gula ni tadi. Hah? Sebatang kera. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya buari ini kalau kutu pas, unjuk cung saya buari je kutu tepak kapa mate nah. Mun saya buari kutu tepak kapa mate nah lekuk saya repot sampean tibi. Karena mun mate ki laku berarti jangun-jangan kutu ki lah. Mun saya mate bak de duhur jangun-jangan kutu bak de du. Mun saya sete bak de maurib jangun-jangan kutu bak de. Mun mate kol 2 malam ayo. Ayo lah tepak dia. Lah jangun-jangan kol tung malam sampean. Mek pola absa-ab saya kau jangan. Mun huli liasin je onceng mun koltung malam je maki kula ki tempo nanya ab ki ya Roma ki ni. Dek ram? Apa? Mun tak para jajak. Siapa kelak ha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya pada Rabu dari hadis kulla haulin saben tahun akhirnya ulama ahlu sunnah wal jamaah setiap kegeng setahun orang setene ke akhirnya pas itu aki ke Allah. Kalau ben itu aki pada ben mangken dan gula bengal nyakseen almarhumah ibu Salama kak dinto salamet yalam berzah ro nabi Allah pafajrah ro nabi Allah sabe tempat yalam berzah seanya maraudhah min riyadil jinan kebun sekebun ni kaengal aki dari kebunan swarga mangkene ki ada ring masuk swarga kak kapi ro ni ka ada te isitung alam nyaman alam roh nyaman alam berzah nyaman alam kubur alam kubur ni ke orang seksa alam kubur ni ke orang ibri nikmat beni dalam kubur mon kuburan na cuma ke ebuk ka abisaman make epung karena majid tepak kuna aulo bera aulo de ja bera terus sesek seben saya beri nikmat roh alam kubur para rabu
roh dalam kubur. Jadi seksa ni kebeni dalam kubur. Mun seksa ni ke dalam kuburan kempang bagian lerah tegal waktu dia cak kubur lagi. Malah tak itu pani seksa. Mun seksa dalam kubur kan kempang cak kubur lagi tak ada lopot. Lah jadi kidrum sabar ke dalam elas marin. Lah buang ke tasnya tak nemu jalan malaikat si masuk akan deh. Benih seksa ni ke beni dalam kubur para rabu. Ben malaikat ni pakun masuk maki kalau bengan apa saus. Malaikat ni tidak dibatasi. Makanya malaikat ni makhluk istimewa. Malaikat gak dinto para rabu. Tembus tempat apa saus. Malaikat ni tak lapar. Malaikat ni tak arjeng. Malaikat ni tak andi nafsu. Karena mun malaikat ni apa? Lapar para rabu. Mun baju nareng mate, mayu entare ke kuburan. Ente kok kita ngakan geluy. Ben malaikat mungkar nakir ni kejepun ulama ni ka ismu jinsin. Ni ke beni ka seorang mungkar nakir. Mungkar nakir ni ke beni cuma duaan. Banyak mungkar nakir sejumlahna manusia. Jadi setiap situng manusia andi mungkar nakir tu ngedeng. Jelas? Mun pah mungkar nakir ning kedua pada rabu abu mun pah itegal watu ki laku kapatian katelok kota bemate kam pemati abeung bentung malaikat marabbuka tu dijawab cong akhir ngal dia banyak ring nateng kok situ. Jadi malaikat mungkar nakir ni kebeni pada ben raqib atid dia kebeni kedua kan illa ladaihi raqibun wa atid. Setiap bau kuna ban sampean bade raqib ni raqib atid. Tiap bau na sampean. Mangga sampean ala kuna apa saus kabeh ni kebede tulisanna. Kemudian akhirat ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Ayo buka TV kita pakake. Kakek lambak ala apa buka TV. Sampean kapan ke tepe buka ni ka acereng kabeh ya wailana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh celaka siapa sih nulis ni mi tang kelakuan apa na boleh seraja saya ni kene beda kabeh pada rabu peleman di pengajian kiki selketen bi sengakan ki buru dadi erok jalan motek rebe ke baik congkek kiki mare motek rebe ke congkek buang tak enak rena sak ke rebe ke congkek buang ke sek kalak tepak rebe na orang ni ke beda buku ne tulis pada remes yang cok rebe kan segurun juru aku pak aja saya aku pak sampai kecoan rebe beda sampai kecok rebe banyak jadi saya ngaji maling rebe la haula wala quwata illa billah. Bapak ibu hadirin maling rebe saya mulja ki Allah. Satu aja pada tulisan kemudian makanya saya enggak makelah sampian kak dinto para rabu makelah sampian kak dinto tada orang saya enggak ala ko coba Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ni kata asarin, Allah ni kata ngantuk. Malaikat tak asarin, malaikat juga tak ngantuk. Makanya jangan nak madrasah wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat tak andi embu ben epak tak ngide tak ngantuk tak nginum tak ngumpak iko tak andi nafsu malaikat mereka dek nafsu namang kana tukang tebuknya benikah malaikat ada apa minta ibu ki ka khulil yasin mun senyabutnya ibu ki ka khulil yasin palain pesa bi kula tinrat tina itu rod watwanan cetok kabeh dai Bagaimana tak pada? Oh pada kok. Sapan di lakir yu. Oh pada sini kaki ya. La haula wala quwata illa billah. Mata bak kagulis nyebutnya bebu. Seglowing itu rot sekir-kir pati kapi. Malaikat ni kata andi nafsu teti sampian ratin sampian genteng percuma ke malaikat tak paratuh. Maka namun bejana mate tak ratin tak coba tak tua tak muda mun bejana mate bakun ma. Taiben lagi malaikat apa? Malaikat tak andi nafsu malaikat ni kata lapar tak arjeng khusus lah karena malaikat tepani apa ya tak panas makanya malaikat ni kayak baju neraka ni ke malaikat ni kalau panas tebak apa mumpah malaikat panas ablunteng saya neraka malaikat punten para rabu daripada selamat kepi jadi orang sedah
Kemakan presiden ada. Ini kaki. Ini kesehatan makin ibu salama, ini makin selamat karena makin ampun dua aki. Maka namun berdering sete, mak le selamat, ring tegal luatu. Siap napa tak siap adu aki orang sete. Siap napa tak siap? Bangki orang sete ni kemun itu aki selamat, selamat kak. Dan kula bengal nyak saya selamat. Mak bengal, cak Nabi Muhammad seada bu. Kula ni keng bade pak debu Kanjeng Nabi. Mun bade orang tegal waktu ni kesete pas itu aki sampean tak usah pikiran tangembuk selamat apa nje ya tangepak selamat apa nje situng okornah mun sesete ni kebik sampian dua aki tak usah mang pole sesete pasti selamat amin koyu cengeng tepak gareng apa dina ni no rano teman nemering gendeng kaki yu palu aki tip sekali. Panas. Tinggal pas sabar lagi. Ki tahun 2020 ketika ada corona, kadari na trotak sakit anak kena jemur kabeh. Bener. Ki 2020 ki corona. Kadari na trotak itu pada penyakit, mulai kol beluk lah jemur kabeh ore. Dadi mangken pada jemur ni alhamdulillah sepenting sehat nggih Bu. Tinggal tak napa. Make gule tepane ki corona ro. 15 hari gule. Elong pah tak ding pak apor. Elong tengel. Jadi benih karo kopeng setengel, magi elong tengel. Kulit tepat ni 15 hari, jaknya omi cium dek bau na, balsam cium dek bau na, minyak angin kayu putih dek bau na. Pokong elong tak ding apa sekali. Keng mun kapepeh ki. Aku pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang setene ketika itu aki ben mangkin selamat napa tak selamat? Mak bisa nyak saya selamat Khalil Yasin jaring setene mun itu aki selamat. Tore, pedeng aki kula mada pak situng hadis. Kula jak king mada pak hadis makin ni kan. Mun Khalil Yasin dia pada tak tahu apa lagi ya. King mada pak ada guna Kanjeng Nabi. Mun Kanjeng Nabi ada bu pasti tepak karena cepon Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap debuna Gusti Nabi Muhammad nikah tak ada seumber dari abang tibing satu aja seekor debu Nabi Muhammad nikah wahyu dari ajunan epon Gusti. Mangkana setiap debu Nabi Muhammad nikah dari Allah satu aja. Mangkana tak kira teman kelero debu Kanjeng Nabi. Orang sete tegal waktu mun itu aki pasti selamat. Mi pasti. Tore, perengaki debu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi debu senikah. Mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadiru da'watan talhaquhu min ibnihi wa akhihi wa ummihi wa abihi aw sadiqin lah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Al hadis au kama qol. Orang mati ni kabade ben ring takellem dak ring takellem ring takellem ni kamagi andi mobil le mak tak kira mikir mobil paling semikir mik pola bade parau lebet. Orang tak kelem ni kemaki andik bini ratin, andik laki ganteng, tak kira mikir laki ban bini nah. Saya pikir mik pola bade orang konta laki ban bekas. Bener? Ring mati ni kepada banding tak kelem. Yantadiru da'watan talhaquhu. Saya dente siang hari siang malam ni kacoma doa dari anak ang, dari embuung, dari tretanah, dari kancana. Fa idza lahiqathu maka mun ketika orang mati ni kaitu aki berdoa sedepak kasih mate kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha maka doa nikah lebih mapunga kasih mate etempeng semate ni kaki odi ing ibriin tunya ben sa esena tahu sabri tunya ben sa esena sabar salok ke ibekim bian ketibi bunga apa tak bunga mun pas satis sa ibekim bian kapi bumi satis saro ketibi pokok ben seneng ambian mun pas satunya ibeki kapi bu satunya ero katibi kesampean keje ben jemper sampean keje ben bunga kabungan sampean ibri intunya ben saesen itu tidak seberapa dibandingkan kebahagiaan orang yang mati ketika didoakan oleh yang hidup. Ketika benar yang mati itu aki bi seodi maka si mati ini ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha mun benar yang mati itu aki si mati ini lebih bunga itu peng ibri itunya ben saesen artinya orang mati ini mun itu aki pada ben mangken bunga cek bunga nah kula tanya mun bunga ni kacelakah napa bejra mun cek bunga nikah
Nek dalam kabadan eseksa napa ibn nikmat. Kanjeng Nabi sa ada bucek bunga namun itu aki. Maka dan gula makin bengal nyak almarhumah salama ni kemakin cek bunga nah. Karena itu aki gula benajunan. Amin. Jadi mun itu aki juga pasti selamat. Makanya saya andi keluarga saya cek sampai tak itu aki. Tak kutu jangunceng sani kemampuan jangunceng bedeban ki Abdullah ni kaya aktor ni. Tak bisa. Ben mari apa jeng ruang ka astana bu. Ben malam Jumat jo entare ko purna. Jelas? Cek makin ke kuburan ni kata entar ka. Baru ke kuburan setahun sekalian keng pulang bedehol makam. Baru entar. Aja dapat ke kuburan ke aleng lengken telo kali. Kalau gede juga baru apa yu? Kuburan nambu elang ya. Ya patah elang setahun sekalian saya. Lamba itu rai pungkana nyion. Makin pungkana nyion repo krelang ben pur kuburan lah. Entar ka kuburan ni kemaki tak camaca sampean kor semate entar semate ni ke bunga bu ambian andi embu mate andi pak mate sampean entar ka kuburna sampean tak camaca kengentar melolo ni gede semate ni ke bunga cepon sera ni kah teku nyaman kita patahkikul amal fima yanfaul mayyit minal a'mal kitab ni kayak tulis serang Sayyid Muhammad ibn Alawi nang kitab ni kayak dibuaki pada Rabu orang mati ni kemun iyen tadi di seodik ke kuburna seneng erona se mati kasa meskipun sampean tak camaca tapi masa engki ke kuburan keng trakung markong sampean tapi engko jo tak tahu se nyala se tat empian nyala se camaca ni kalau kutu ca Arab tikal tahu siapa debon kelok seda aduh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad khusus tahu sada iya deki mateng ca Arab pas tepak katuana Petra saya baca bim. Tahu saja Arab. Pen ke kuburan dia lah. Assalamualaikum bi misnati beres ya. Lo apa? Tahu saja Arab. Nang ibadah kuburan di timur sambian. Pas ini kirim bian. Fatihah kencernai kirim makin ada kanjeng Nabi, kirim makin ada para guru, kirim makin ada para ulama. Bani kira makin kapuk misnati sedepak umur al-fatihah baca fatihah mari baca fatihah ngacim bian mun tak ngibe Quran ya cak makin Quran bisa bae HP ngaji lebet HP tak penapa kor oring ngasih ngaji mun HP nasi apa ngaji tak oleh genjeran ya lagi di ngaki bukan kok ngaji TV tak tahu pas HP nasi betek kapan dia betek bahas suara la ilaha semanis mantap pak kalain dah saya betek. Mari ngacim bian, mun tak ngiba Quran tak ngiba HP, kulhu li beli pada. Keng pamare, beni kulhu beni dah iya. Yang kulhu li beli pahiras terus deki. Siapa gelak dah iya je. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari baca kulhu sampean al-falak kulhu telu kalih al-falak sekalian annas sekalian cukup lah tak bitabid lo bapak hangka astana adua sampean lari kese kocak doa ni gede adua ya Allah dan kula anyu ona kina sapora keluarga seampun sete ya Allah kulhu sebe cekik buru kencer nabi kula ebe ke keluarga seampun sete ya Allah epak ten kula mbuk ten kula macadik ten kula mun bedetu sana sapora aki ya Allah sini ketua nabu atu biasa ni gede kenceran ki buru pada pak aki menepak benembuk bede kepunan swarga tambah aki kanikmatenna ya Allah mun bede icurengan neraka angke saki ya Allah angka aki ya Allah tak tahu si abah sakolok tu abah satat engko abid Kalimantan mun tak tahu abah tahu sa abah yalah mun tak tahu mun tak tahu yalah mari kita dengar kiu hijab mun tak tahu mending lambakan ku Allah tak lakar Allah kan aku bagian bos apa oh Allah manusia ya bu bahkan mun lambak makan mun lambak kan mun mangkit astagfirullah tekum balambak oh Allah manusia je mun lah tua itu ada apa mi agak leto kan
marah ke di ngaki. Ke di ngaki nah. Ketimpian pala tak tahu bos, ada doa, tahu siapa bos? Mungkin lakar tak tahu, temen tak tahu tahu. Ya Allah. Ya kan minta ke Allah nih. Epak mati pangeran, embu mati, menjadi mati, kakek kan tak tahu tibi. Cang malaikat cek santap pengarai ko. Mak kita abos sih cak abos sekek baca. Pas sopan banyak kan tegama aja nih. Alhamdulillah jen banyak sing nguncur. Bemai tekep lo apa? Lo apa lek? Sepenting ngaji, mun secara makhulil yasin bebas dari rumah. Sepenting mbian nguncur nungep nungsep. Ndak remak boy lo. Mata aku leku tanya ki siapa sih ceramah? Khalil Yasin ngibe bental ben sapo. Lepas tedung kapi deui. Mak le bude ceritane sa ceramah lang tak itemu deuk. Hari pemulai kadek kalian picendang mereka. Cato lem biar sesuruh mulai popiar sekali bi kok. Atau le gina. Mulai pul. Agak dok begila. Mulai. Apa nih pergemnya? Boleh. Hah? Ence lu aswara saya gelek dia. Lu aswara king dia iya kok panggungnya perempaan. Biar cak ngelakak begila. Mereka doa itu gila. Cak kita yang pentong juga kemarin. Pergembole lah. Hah? Takut bulu. Ibu tekos kayak gitu. Bon, enggak tak nyanyi kok. Enggak, tak yunceng boleh berketanya lah juga iya. Mai dengannya guna kanak teka ngaraga. Laila kelu Laila dia. India ya Laila India dia. Oh la torotin. Apa kok? Allah ngara bibir ingat ke kompoy ya pan ngetelak kok ngara. Pon, yang saya nikah selamat sepertama kalau benda rumah. Apa? Ibu ang? Oh itu aak. Iya bagaja deh ya. Makanya saya yang saya cek kalau pai 2A. Nomor 2 sedekah. Makin beda sedekah makin gi. Beda sedekah makin. Nah, ini kanjeng Nabi saya maksud irhamu mautakum bid-du'a awis sadaqah. Saya ngak ya orang tegal watu, kenging hadis ada tegal watu nah. Cek kalau pai, kani sere orang mati na sampian bid-du'a kala bendu'a was sadaqah ben kala ben sedekah. Maka nampian pabiasa. Mun beng nyumbeng ro. Masang malamal. Ni kapan masang ni biasa. Rebana embu, rebana pak, rebana macedi senikah. Rebana tang laki se mati senikah. Udah malamal masang sampian 2000 pabias sampian sebut rebenatan pak sedekah senikah jadi mak deka seseden genjer nade pak mun sampian tak nyebut genjer nika cuma ikule sampian king mun bi sampian nikah rebenatan bapak genjer nabi Allah ibadah pak ka bapang sampian juga oleh genjer karena sampian sak sedekah jadi sebut enggi rebenat pak rebenat bu senikah ya cuman mun pesena ning 2000 nyaman aja nyak benyak pesena 2000 bah nyaman 11 Rebana pak macam dia teretan, oh bujang malaikat ibu rici ada remar rici dan yang dua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kaya
orang sepon ajunan sedekah kira-kira sampian lebur napa tak lebur sedekah cok saking bedah sombengan pentai sombengan untuk sedekah nyumbang napa tak nyumbang siap nyumbang dekik mun nyumbang ke niat kebaikan cedering sepon ajunan sampun setenggi pakene katro majalah kerdus untuk pembangunan musalla lakar ingki Ustaz Abdullah ingki nika dekik kena ibadah kena nak ngacih kencerna akili kasampian jadi majalah kerdus atau plastik nyon tolong panitia atau bebinian untuk majalah plastik minta tolong toreh pabanyak saya majalah plastik madil kasmare ayuh atas sakala bu ekatena erep 2000 na panganyol ila pakundaian na gitu laki minta tolong lakian majalah kerdus toreh minta tolong binian tak tolong majalah plastik nika kaniat kebay sedekah ring sepona sampian sampun setegi ngereng kulit sambil maca solawat sampian asolawat pakaja pakosok yang maki khosok cek medem takut kerdus selebet tak ketela tore sallallahu plastik tak apa plastik keberkat nih sallallahu plastik ke bajalan bunda aja tak tolong bajalan lagi plastik sallallahu plastik lekas mari tore kampule sallallahu alaihi sallallahu ala tore saya kesukaan abareng nyumbang untuk masjid untuk musholla kanian baca ibu kiasiraan gencarna kanian sallallahu alaihi sallallahu ya habibi saya bunda aja minta tolong majalah plastik ya arusal khafiqaini ya habibi ya arusal khafiq ya muayyad ya imam al-qiblatayn sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 motor asid ku kardus eda aja takut mulai tak asa-asa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, orang Tegal Watu berlampak kepi, amin. Kerdus plastik pada berjalan tanangai pasang kepi. Tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam? Hah? Oh nyabak. Terbi Allah bareng ngebalisan. Kaniat kai sada kana keluarga seseta iki. Maklai kencerna akili ke keluarga seseta, amin. Tapi kencerna si akili ni kamun masang 5.000. Akili mun masang 500 jo nyap-cap. Hah? 10.000. Umumnya mun 2.000 resek ruwa dia. 2.000. Mun du bolong sebanjir mun 50. Mun masang 100 tadi tasik make kuburne. Mun to 50 tasik 2 kali. Pon. Semoga saya berdepak beda manfaat tinggi. Sehingga keluarga sesete tu aki pun mari abejeng tu aki pun malam Jumat entare ke kuburan tua tak usah cak Arab cak Madura. Sepenting ngacim pian, sepenting ngatikir tas kuburan. Keniat kencerna ekere makinah bagi ada kesesete karena ulama ahlus sunnah wal jamaah ni kanguliaki ihdaus thawab kenceran semaca sampian kenceran sampian bagi ke keluarga sesete. Hadirin sejam kurang sekuni neka ceramah dua ki beda Habib boleh anak apa mik gula sebab seadaan pola namun Habib sebab seadaan gula padang cek cuba jadi mun segentengan ibu seadaan gula apa padang cuba mun gula sebab seadaan kan ki ada perbandingannya kita kan orang napa cang pergendingan nah gula benih keng tak genteng gula keng mun pulang ben Habib gula bah cuba ada apa pulang gentengan Habib napa cang penting mangkana kula ngocak kan binian embean montroko ni ngamontro ratina tak usah skincare lah nyari kanca secelengan iya yo lembean makila audo pa koning mun kancana pote elang sampean make coklat kor kancana poton iya lumayan aja mangkana gula nyoneti langsung ke dia aja kula lebat iba tabun ni kan malia tak ganggu sampean sejuk tojuk beri jalan iba tabun ni kula gede aja ni kah hah tina kok bang sabar tak usah ya burung dia tak ganggu ke sampean saja dan kula bang kanton ni kah hah karena sandalan kula memasak kro kula tu pecok dia selain tak apa-apa ni jadi pon maklum tak terlalu siang dekik marina Habib saya mau idok cek pleman mun tak teu lestari san misan kencerna sampian sampurna ter atau mau boleh kesempatan selain terlanceng umur ter eparing nasoki santa amina ter eparing beres ter paringi sehat ter kide pa agama Mekah Madinah mun beda sandi penyakit beres penyakit mun beda sandi masalah epa elang masalah nah mun beda sandi otang epa lekas majer otang nah mun kita bisa majer saya mau otang mentir lupa siapa amin dia sekak dintoh sudah saya pada pak sana usah biar kerja sabor akeki korang kamu kurangan ya enggak gak mau maksa sebel deh pola laki kekit pada atas dan nak mar suruh mulai aja mas mak itu kembole dengan aduh tekem aku injak lagi kebiasaan lah kada dia
suruh mulai aja mas emak. Terus tekem boleh, terus. Dus nudu sikit lagi selain di lah kadang. Talang kau gula ku mengonceng gula boleh cek berkintar je. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.